गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। या पूर्वर आम त्रिपदी जुक्ति कौन, त्रिपदी जुक्ति केपरी गठन होची, तार गठन एवं ताहार न्याय रूप, त्रिपदी जुक्तिर संस्थान एवं न्याय रूप विषय आम या पूर्व वीडियो रे आलोचना करथिले। आम आज त्रिपदी जुक्तिर साधारण नियम विषय आलोचना करबा। त्रिपदी जुक्ति गोटे वैध त्रिपदी जुक्ति पाई बा वैध जुक्ति पाई कौन कौन आवश्यक बा ताहा केउ नियम द्वारा परिचालित हवा दरकार से विषय रे आमे कहबा। कोनोसी एक जुक्ति को आमे एटा वैध बोली काहे कहबा, काहे जे ता त्रिपदी जुक्तिर नियम द्वारा ता परिचालित। जदि ता नियम सब गुडी को मानिथिबो ताहले सेटा आमे कहबा एक गोटे वैध जुक्ति। से अनुसार लजिशियंस माने बा तार्किक माने से माने 10टी साधारण नियम उपस्थापन करिसेंती। आज आम आलोचना करबा त्रिपदी जुक्तिर साधारण नियम। त्रिपदी जुक्तिर साधारण नियम, त्रिपदी जुक्तिर साधारण नियम। दसटी साधारण नियम अच्छी, आम गोटी गोटी की पढ़िया। प्रथम नियम है प्रत्येक त्रिपदी जुक्ति केवल तीनोटी पद रहिबो। प्रत्येक त्रिपदी जुक्तिर जुक्ति रे केवल मात्र 3 गोटी पद रहिबो। प्रत्येक जुक्ति 3 रहिबो। उदाहरण स्वरूप आमे कहते समस्त मनुष्य बुद्धिमान अटंती। केतेक छात्र बुद्धिमान अटंती। तेणु केतेक छात्र मनुष्य अटंती। तो ये जुक्ति रे आमे तीनोटी तर्क वचन को लेकिन तर्क वाक्य को लेकिन तीनोटी तर्क वाक्य बात हला कोन एटा हला ए दुईटी हला एला हेतु वाक्य। हेतु वाक्य हला एटा हला साध्यावयव, एटा हला पक्षावयव एवं एटा हला सिद्धांत। तीनोटी तर्क वाक्य, तीनोटी तर्क वाक्य मध्य रहला तीनोटी पद बोला मनुष्य गोटे, बुद्धिमान गोटे एवं छात्र गोटे। ये तीनोटी पद को रहिबो। 3 रु अधिक पद रहि परिबो नाही। जदि 3 रु कम हे गेला पद बा आमे 4टी पद हबा ताहले एटा हिजो चतुष्पदी दोष। 3 रु अधिक बा 3 केवल 3टी पद रहिबो। 3 रु अधिक पद हेले सेटा हिजो चतुष्पदी दोष बा 4टी पद रहिबो जदि गोटे त्रिपदी जुक्ति रे ताहले सेटा हिजो चतुष्पदी दोष। चतुष्पदी दोष, चतुष्पदी दोष। चतुष्पदी दोष हो केतबे जेतबे कोनोसी त्रिपदी जुक्ति रे जदि 4टी तर्क माने तर्क माने पद रहिबो। 4टी तर्क 4टी पद रहिबो। उदाहरण स्वरूप मनुष्य भगवानंक द्वारा सृष्टि हुअन्ति। पाप मनुष्य द्वारा
ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ପାପ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଦେଖ ଏଠି ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟେ ପଦ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ଗୋଟେ ପଦ, ପାପ ଗୋଟେ ପଦ, ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଗୋଟେ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ଏ ଦୁଇଟା ଅଲଗା ପଦ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ ପଦ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ, ତୃତୀୟ, ଚାରିଟା। ତେଣୁ ଏଇଟା ତିନୋଟି ତର୍କ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇ ଗଠିତ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଚାରୋଟି ପଦ ହେଲା। ଏହା କୁହାଯାଏ ଚତୁଷ୍ପଦୀ ଦୋଷ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଏଇ ଯୋଉ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିରେ ତିନୋଟି ପଦ ନ ରହିକି ଚାରୋଟି ପଦ ରହିଲା। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଚତୁଷ୍ପଦୀ ଦୋଷ ହେଲା। ଏହା ଗୋଟେ ଅବୈଧ ବା ଏରା ହେଉଛି ଅବୈଧ ଯୁକ୍ତି, ବୈଧ ଯୁକ୍ତି ଏଟା ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯଦି ତିନୋଟି ପଦ ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟମ ପଦ, ସାଧ୍ୟ ପଦ, ପକ୍ଷ ପଦ। ତିନୋଟି ପଦ ହେଉଥିଲା ମଧ୍ୟମ ପଦ, ସାଧ୍ୟ ପଦ ଏବଂ ପକ୍ଷ ପଦ। ଯେଉଁ ତିନୋଟି ପଦରୁ ମଧ୍ୟ ପଦର କାମ ହେଲା ସାଧ୍ୟ ପଦ ଆଉ ପକ୍ଷ ପଦ ସମ୍ପର୍କ କରିବା। ଆମେ ଯଦି ଦୁଇଟି ପଦ ରହିବା ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପଦ ପଡ଼ିବା। ମନେକ ଦୁଇଟି ପଦ ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କେତେକ ଛାତ୍ର ଗରିବ ଅଟନ୍ତି, କେତେକ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ଛାତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଏଠି କ'ଣ ହବ? ଏଇ ଯୋଉ ଏଠି ଦୁଇଟି ପଦ ରହିଲା, ତେଣୁ ତିନୋଟି ପଦ ରହିବା କଥା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅବ୍ୟବହିତ ଅନୁମାନ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତି ଗୋଟେ ବ୍ୟବହିତ ଅନୁମାନ। ତେଣୁ ଏଠି ଯେହେତୁ ଦୁଇଟି ଆମର ପଦ ରହୁଛି ଏବଂ ଦୁଇଟି ତର୍କ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ବା ତର୍କ ବଚନ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଦୁଇଟି ତର୍କ ବଚନ ରହିଲେ ତାହା ହେଇଯିବ ଅବ୍ୟବହିତ ଅନୁମାନ। କିନ୍ତୁ ଆମର ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତି ଗୋଟେ ବ୍ୟବହିତ ଅନୁମାନ। ତେଣୁ ଏହା ଗୋଟେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିରେ ତିନୋଟି ପଦ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଅଧିକାଂଶ ବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମେ ତିନୋଟି ପଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା, କିନ୍ତୁ ତିନୋଟି ପଦ ଭିତରୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ବା ଦୁଇ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ବା ଅନେକ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ସେଠି କ'ଣ ହେବ? ମନେକର ଆମେ କହିବା ସବୁ ଦ୍ୱିଜ ପଣ୍ଡିତ ସବୁ ପକ୍ଷୀ ଦ୍ୱିଜ ତେଣୁ ସବୁ ପକ୍ଷୀ ପଣ୍ଡିତ। ଏଠି ଦ୍ୱିଜଟି କ'ଣ ହୋଇଛି? ଦୁଇଟି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ଦ୍ୱିଜ ହେଲା ଗୋଟେ, ଏଠି ସବୁ ଦ୍ୱିଜ ପଣ୍ଡିତ, ଏଠି ଦ୍ୱିଜଟା ଦୁଇଟି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହେଲା। ଦ୍ୱିଜ ହେଲା ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିଜ ହେଲା ପକ୍ଷୀ। ତେଣୁ ଏଠି ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟପଦ, ଏଟା କୋଉଟା? ଦ୍ୱିଜଟା ହେଲା ମଧ୍ୟପଦ। ତେଣୁ ଦ୍ୱିଜଟି ଦୁଇଟି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅନେକାର୍ଥକ ପଦ ଦୋଷ। ଏଟା ହେଲା, ଏଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଅନେକାର୍ଥକ ଦୋଷ। ଏଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଅନେକାର୍ଥକ ଦୋଷ। ତେଣୁ ଅନେକାର୍ଥକ ଦୋଷଟା କେତେବେଳେ ଉପୁଜିବ? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବ। ତେଣୁ ଏହି ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ବା ଏହି ତର୍କ ଯୁକ୍ତିରେ ଦ୍ୱିଜ ପଦଟି ଦୁଇଟି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବାରୁ ଏଇଟା ହେଲା ଅନେକାର୍ଥକ ପଦ ଦୋଷ। ଏଠି ଦ୍ୱିଜଟା କୋଉ ପଦ? ମଧ୍ୟ ପଦ। ତେଣୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ପଦଟି ଅନେକାର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବାରୁ ଏଇଟା ହେଲା ଦ୍ୱାର୍ଥକ ମଧ୍ୟ ପଦ ଦୋଷ। ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ଦ୍ୱାର୍ଥକ ମଧ୍ୟ ପଦ ଦୋଷ। କାହିଁକି? ଏଟା ମଧ୍ୟ ପଦଟି ଦୁଇଟି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବାରୁ ଏଟା କୁହାଯାଏ ଦ୍ୱାର୍ଥକ ମଧ୍ୟ ପଦ ଦୋଷ। ସେଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ଆମର ପକ୍ଷ ପଦଟି ସେବେଳେ ଦୁଇଟି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବ, ଦ୍ୱାର୍ଥକ ପକ୍ଷ ପଦ ଦୋଷ। ଯେତେବେଳେ ସାଧ୍ୟ ପଦଟି ଦୁଇଟି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବ, ସେଟା ହେଲା ଦ୍ୱାର୍ଥକ ସାଧ୍ୟ ପଦ ଦୋଷ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରକାର ତିନୋଟି ତର୍କ ଦୋଷ ଆମେ ଏଇଠି ପାଇବା। କାହିଁକି? ସେ ଏଇ ତିନୋଟି ପଦର ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, କିନ୍ତୁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବ, ତାହେଲେ ତାକୁ
से गोटे वैध न्याय युक्ति हो पारे सेटा कहे अनेकार्थक दोष रोग बा द्वार्थक पद दोष द्वार्थक मध्य पद दोष जदि मध्य पदटी दुईटी अर्थ व्यवहार होता है ताले सेटा द्वार्थक मध्य पद दोष से भली आ गोटे उदाहरण दिया जाउछि सबु सूता कपारू सबु सूता कपारू तियारी कौनसी नारी कपारू जात नुहे तेणु कौनसी नारी सूता नुहंती एठी कोडा को पदटी एठी हला सूता सूता पदटी एठी दुईटी अर्थ रे व्यवहार सूता हला कोन सिद्धांतर एटा हला साध्यावयव पक्षावयव सिद्धांत तेणु सी को सिद्धांतर विधेय पद रहिला कोन सूता तेणु सूता हला साध्य पद तेणु साध्य पद एठी दुईटी अर्थ रे व्यवहार होईची साध्यावयव रहिला एवं साध्य पद रहिला तेणु दुईटी अर्थ रे व्यवहार होईची एठी सूता माने कोन लुगार जो तियार कपाळ सूता कॉटन एठी सूता एठी कोनोसी सूता हला जियो बा नारी एठी सिद्ध को जी सूताटा हला जियो तेणु एठी दुईटी अर्थ रे व्यवहार होईची एठी मनुष्य रे व्यवहार होईची एठी कपा बा तुळा हिसाब रे व्यवहार होईची तेणु से कहूची यदि सूता पदटी एठी दुईटी अर्थ रे व्यवहार होईची ताले एटाई मध्य द्वार्थक पद दोष हबो एटा को प्रकार पद एटा को पद एटा हला साध्य पद तेला एटा कहा जाय द्वार्थक साध्य पद दोष द्वार्थक साध्य पद दोष एठी काहे को बुझिला एठी साध्य पदटा दुईटी अर्थ रे व्यवहार हेतिवरु एटा कहा जाय द्वार्थक साध्य पद दोष तेणु तापरे आ गोटे सेबळा जदि पक्ष पदटी से बळी हुए ताहाले से कोन पाइबो द्वार्थक पक्ष पद दोष उदाहरण स्वरूप कौनसी शरीर जलपात्र नुहंती सबु घट शरीर तेणु सबु घट जलपात्र नुहंती देख एठी घट शब्दटी दुईटी घट शरीर कौनसी शरीर जलपात्र नुहंती सबु घट शरीर तेणु सबु घट जलपात्र नुहंती एटी घट शब्दटी बा घट पदटी दुईटी अर्थ रे व्यवहार कराइछि घट माने हैला कोन एटी पानी जोटी हमर पात्र घट हैला पात्र एटी जल पात्र हिसाब व्यवहार होइछि एटी घट माने हैला जीवन माने एटी जीवन आकार व्यवहार होइछि एटी पात्र हिसाब होइछि तले घटर दुईटी अर्थ रे व्यवहार तेणु घटटा हैला कोन को पद एटी साध्य पक्ष पद तेणु पक्ष पदटी दुईटी अर्थ भितर एटा हला द्वार्थक पक्ष द्वार्थक पक्ष पद दोष एटा केते होउची जेतेबेले कोनोसी एक त्रिपदी युक्तिर जोजी पक्ष पदटी दुईटी अर्थ रे व्यवहार करा जाय ताहले बा अनेक अर्थ रे व्यवहार करा जाय ताहले एटा हबो द्वार्थक पक्ष दोष हले वर्तमान आमे प्रथम नियम हले त्रिपदी युक्त तेणु प्रत्येक त्रिपदी तीनोटी पद रहिबा आवश्यक एवं तीनोटी जाक पद रो कोनोसी पद द्वार्थक अर्थ रे व्यवहृत हेइ परिबो नै गोटी अर्थ रे व्यवहार हेइ परिबो ताहले तार तीनोटी पद रहबो तापरे द्वितीय नियम त्रिपदी युक्ति रे तीनोटी प्रत्येक त्रिपदी युक्तिर
ଯୁକ୍ତି ତିନି ଗୋଟି ତର୍କ ବାକ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାମାନେ ତିନୋଟି ତର୍କ ବାକ୍ୟ ରହିବ, ତିନି ରୁ ଅଧିକ ରହିବ ନାହିଁ କି ତିନି ରୁ କମ ରହିବ। ଯଦି ଆମେ ଏଠି ଦୁଇଟି ତର୍କ ବାକ୍ୟ ରଖିବା ତାহଲେ ଏଟା ହେଇଯିବ କଣ ଅବ୍ୟବହିତ ଅନୁମାନ। ଆମର ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟବହିତ ଅନୁମାନ। ଆମେ ଯଦି ଦୁଇଟି ତର୍କ ବାକ୍ୟ ନେଇ କରିବା ତାহଲେ ଏଟା ହେଇଯିବ ଅବ୍ୟବହିତ ଅନୁମାନ। ଗୋଟିଏ ହେତୁ ବାକ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ତାহଲେ ଏଟା ହେଇଯିବ ଅବ୍ୟବହିତ ଅନୁମାନ। ଯଦି ଆମେ ତିନି ରୁ ଅଧିକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ନବା ତାହଲେ ତାର ଯଦି ମଧ୍ୟପଦ କୋଉଟା ବାହାର କରିବା, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଅଟେ। ଘୋଡ଼ା ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ। ଘୋଡ଼ା ଏକ ମାଲବାହୀ ପ୍ରାଣୀ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ମାଲବାହୀ ପ୍ରାଣୀ। एठी सिद्धांत आसला एठी केते चारोटी तर्क वाक्य को नेकी गठितला। तेणु चारोटी तर्क वाक्य देला, तेणु मनुष्य केते दिथर व्यवहार हैला, घोड़ा दिथर ला। तेणु ए दुईटी हैला, ए तीनटा हैला हेतु वाक्य। तेणु हेतु वाक्य रे से साध्य माने मध्य पद हमर कोडा एठी जीवंत प्राणी रहला दिथर, घोड़ा मध्य दिथर। ताले आ भितर मध्य पद कोडा तीनोटी पद नै, एठी चारटी पद रहलानी। तेणु मध्य पद कोडा हमें जानि परिबा नाही। तेणु मध्य पदर काम हैला पक्ष पद और साध्य पद भितरे संपर्क स्थापन करिवो, जोटा कि आम सिद्धांत रे प्रकाश करिया। किंतु एठी मध्य पद आम जानि परिबा नाही। तेणु दुईटी मध्य पद एठी आछि। तेणु एटा गोटे वैध न्याय बा वैध जुक्ति नुहे। तेणु एटा गोटे एटा भी चतुष्पदी दोष होई परिबो, चारोटी पद अछि। किंबा एटा गोटे अभ्यंतर जुक्ति, एबा गोटे अभ्यंतर जुक्ति। ताले ए जुक्तिटा वैध नुहे, अभ्यंतर जुक्ति। ताले कहा सहित कहार संपर्क नाही, एटा गोटे अभ्यंतर जुक्ति। तेणु प्रत्येक त्रिपदी तीनोटी तर्क वाक्य नै गठित होबा उचित। तीन रु अधिक हेले चतुष्पदी दोष हबो किंबा अबांतर जुक्ति हबो। जदि तीन रु दुईटी तर्क वाक्य हैला ताहले सेटा गोटे अव्यवहित अनुमान हे जीवो, आ सेटा व्यवहित अनुमान हेकी रहि परिबो नाही। तेणु प्रत्येक जुक्ति तीनोटी तर्क वाक्य रहबा निहाती आवश्यक। तापरे तृतीय प्रत्येक त्रिपदी जुक्तिर मध्यम पद अंतत पक्षे थरे व्याप्त हेबा आवश्यक। त्रिपदी जुक्ति रे मध्य पद अंतत पक्षे थरे व्याप्त हेबा आवश्यक। उदाहरण स्वरूप समस्त मनुष्य विज्ञ अटंती। समस्त छात्र मनुष्य अटंती। तेणु समस्त छात्र विज्ञ अटंती। एटा हला ए दुइटा हेतु वाक्य, एटा हला सिद्धांत। एटा हला मनुष्य हला मध्य पद, विज्ञ हला साध्य पद, छात्र हला पक्ष पद। तेणु एठी एटा सबुडा को तर्क वाक्य, सबुडा आतर्क वाक्य, सामान्य सदर्थक तर्क वाक्य। तीनोटी जाक तर्क वाक्य हला आतर्क वाक्य, सामान्य सदर्थक। आतर्क वाक्य तार उद्देश्य पद को व्याप्त करे। तेणु मध्य पद हला कोटा, एठी मनुष्य पद हला मध्य पद। तेणु मनुष्यटा व्याप्त हला। तेणु से कहते अंतत पक्षे थरे, मध्य पदटा हेतु वाक्य रे दुई थर रहबा दरकार। से कहूची
ତ୍ରିପଦୀ ଭିତରେ ମଧ୍ୟପଦ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଥରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେବ, ମାନେ କୋଉଠି ରହିବ? ହେତୁ ବାକ୍ୟ ରହିବ। ତେଣୁ ହେତୁ ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟପଦର ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି, ତେଣୁ ଦୁଇ ଥରରୁ ଥରେ ମାତ୍ର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ନିହାତି ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଥରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଠି ଥରଟି ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅବୈଧ ଯୁକ୍ତି ଏଟା ନୁହେଁ, ଏଟା ଗୋଟେ ବୈଧ ଯୁକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେବା, ସେ ଯୋଉଥିରେ କି ମଧ୍ୟପଦଟା ମୋଟେ ବ୍ୟାପ୍ତ ନହେଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ହେଲା ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏଟା ଗୋଟେ ବୈଧ ଯୁକ୍ତି, ଏଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏ ଯୁକ୍ତିରେ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦଉଛି, ସେଇ ଉଦାହରଣଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବେ ଏଗୁଡ଼ା ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ବିଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଛାତ୍ର ବିଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସବୁଗୁଡାକ ହେଲା ଏ ଦୁଇଟା ହେତୁ ବାକ୍ୟ, ଏଟା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ତେଣୁ ଏଠି ସବୁଗୁଡା ଆ ତର୍କ ବାକ୍ୟ। ତେଣୁ ଆ ତର୍କ ବାକ୍ୟ କ'ଣ କରେ? ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦକୁ ବ୍ୟାପ୍ତ କରେ। ତେଣୁ ଏଠି ମଧ୍ୟପଦ କୋଉଟା? ମଧ୍ୟପଦ ହେଲା ବିଜ୍ଞ। ତେଣୁ ବିଜ୍ଞଟି ନା ସାଧ୍ୟାବୟରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଲା ନା ପକ୍ଷାବୟରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଲା, ନା ଏଠି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, କୋଉଠିରେ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଯଦି ମଧ୍ୟପଦରେ ଏଠି ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏଟା କୁହାଯାଏ ଅବ୍ୟାପ୍ତ ହେତୁ ଦୋଷ। ଏଟା ହେଲା କୁହାଯାଏ ଅବ୍ୟାପ୍ତ ମଧ୍ୟପଦ ଦୋଷ বা অব্যাপ্ত হেতু দোষ। এটা কাহিকি মধ্যপদ দোষ বা হেতু দোষ ହେଲା? ମଧ୍ୟପଦଟି ସେ କହିଛି ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଥରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେବା ଦରକାର, ଏଠୁ ସାଧ୍ୟାବୟରେ ହଉ ବା ପକ୍ଷାବୟରୁ। ଏଠି କୌଣସିଥିରେ ନା ସାଧ୍ୟାବୟରେ ନା ପକ୍ଷାବୟରେ କୌଣସିଥିରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଟା ହେଲା ଅବ୍ୟାପ୍ତ ମଧ୍ୟପଦ ଦୋଷ ବା ଅବ୍ୟାପ୍ତ ହେତୁ ଦୋଷ। ତେଣୁ ଏଠି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଖ ଏଇ ସେ କହୁଛି ଏଟା ଅବୈଧ କାହିଁକି ହେଉଛି, ଆର ପ୍ରମାଣ ହେଲା ଯେ ଯଦି ଏଠି ମଧ୍ୟପଦରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ନ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ମାନେ ସାଧ୍ୟପଦ ଆଉ ପକ୍ଷପଦ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କଟା ସେଇଭଳି ସ୍ଥାପନ ହେଇପାରିବନି। କାରଣ ଏଟା ବ୍ୟାପକତର ବ୍ୟାପ୍ତ ମାନେ ଏଟା ବ୍ୟାପକତର ହେବା ଉଚିତ, ତେଣୁ ଯଦି ବ୍ୟାପ୍ତ ନ ହେଉଛି ତାହେଲେ ସମ୍ପର୍କ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇପାରିବି। ମନେକର ଏଇଟା ହେଲା ମନୁଷ୍ୟ, ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ବିଜ୍ଞ, ଏଇଟା ହେଲା ବିଜ୍ଞ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ବିଜ୍ଞ ଭିତରେ ରହିଲେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ର ବିଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ର, ମୁଁ ଯଦି ଏଠି ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ରଖିବି ବିଜ୍ଞ ଭିତରେ ରହିଲେ, ତେଣୁ ଛାତ୍ର ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ହେଲା। ଏଠି କ'ଣ କୌଣସି ଛାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ଏଠି ସମସ୍ତ ଛାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଡାଇଗ୍ରାମ ରଖିବା ଏଇଭଳିଆ, ଏଠି ଭଳିଆ କୌଣସି ଛାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଠୁ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆସିବ ଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟ କୌଣସି ଛାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ଆସିବ। ଯଦି ଏଇଭଳି ଆମେ ତାକୁ ରଖିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଛାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ, ଏଟା ହେଲା ବିଜ୍ଞ, ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ବିଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଛାତ୍ର ବିଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି। ଛାତ୍ର ଏଠି ଛାତ୍ର ଛାତ୍ର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞ ଶ୍ରେଣୀରେ, ତାହେଲେ ଏଇଠି ଏଇ ଯୋଉ ଛାତ୍ର ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ହେଲା, ତାମାନେ ଏଠି କେତେକ ଛାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଛାତ୍ର ନୁହେଁ। ଏଠି ହବ କେତେକ ଛାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପାଇଲେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଇଲେ କୌଣସି ଛାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, କେତେକ ଛାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ରହିଲେ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ଛାତ୍ର ଅଟନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ତାହେଲେ ବାହାରିବ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଛାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଇଟି ହେତୁ ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ଚାରୋଟି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆମେ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୈଧ ନ୍ୟାୟ ମୁକ୍ତି ନୁହେଁ। କାହିଁକି? ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ବିଜ୍ଞ ପଦଟି ବା ମଧ୍ୟ ପଦଟି ବ୍ୟାପ୍ତ ନ ହେବାରୁ ଏଇଭଳି ତର୍କ ଦୋଷ ଜାତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ଅବ୍ୟାପ୍ତ ମଧ୍ୟପଦ ଦୋଷ ବା ଅବ୍ୟାପ୍ତ ହେତୁ ଦୋଷ। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ମଧ୍ୟପଦଟା ବ୍ୟାପ୍ତ ହବ, ଏଇଭଳି କୌଣସି ଆସିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଉଛି। ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ବିଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଛାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତ
छात्र विज्ञ अटंती। देखो ये कौन मनुष्य समस्त मनुष्य एटा मनुष्य समस्त मनुष्य विज्ञ अटंती एटा विज्ञ समस्त छात्र समस्त छात्र माने मनुष्य भितर रहिबे बाहर को जापर तेणु छात्र मैंने कौन रही विज्ञ भितर रही कि नहीं तेणु है समस्त छात्र विज्ञ या व्यतीत आम यहाँ अन्न कौन प्रकार आम डायग्राम टाक रिप्रेजेंट करना तेणु यहाँ गोटे कहीं होती मध्यपद कौटा है मनुष्य तेणु मनुष्य आ तर्क वाक्य उद्देश्य पद व्याप्त करेणु मनुष्य व्याप्त तेणु व्याप्त हबारू ये अव्याप्त मध्यपद दोष बा अव्याप्त हेतु दोष उपजु ना यहाँ गोटे वैध जुक्ति तेणु जिते व्याप्त न हो आम गोटे एकाधिक सिद्धांत तेणु अवैध कौटा जो एकाधिक सिद्धांत आसो से जुक्ति को आम अवैध कहवा तेणु ये केवल गोटे सिद्धांत आसुच्छी तेणु ये जुक्तिटा वैध नुहे ना अवैध नुहे यहाँ वैध जुक्ति कहीं आम नियम अनुसार मध्यपद व्याप्ति हो तेणु ये कौन तर्क दोष हम ना धन्यवाद नेक्स्ट आम पर क्लास तृतीय चतुर्थ नियम पंचम नियम पढ़ा धन्यवाद।